بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نقدم لكم الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية. تم تسجيل 99 من الإصابات الجديدة، من ضمنها 3 مخالطين و96 من الحالات المجتمعية. كذلك تم تسجيل 214 من حالات الشفاء الجديدة، وللأسف تم تسجيل حالة وفاة. نسأل الله العلي القدير الرحمة للمتوفي. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 15893، من ضمنها 8952 من ضمن المخالطين، و6756 من الحالات المجتمعية، وكذلك 185 من الحالات الوافدة. بلغ إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الوباء 14222، فيما بلغ إجمالي الوفيات 396. نسأل الله لهم الرحمة. تبلغ الحالات النشطة اليوم 1275، من ضمنها 1162 بدون أعراض، 68 بأعراض خفيفة، و45 حالات حرجة نسأل الله لهم الشفاء. ما بالنسبة للإصابات الجديدة فتتوزع حسب المقاطعات على النحو التالي: 1 في أمرج، 1 في جيجني، 1 في النعمة، 4 في تنباتقة، 3 في العيون، 1 في طنطان، 1 في قرو، 1 في كنكوصة، 4 في كيفة، 1 في بابابي، 1 في مباين، 1 في مقطع الأحجار. 5 إصابات جديدة على مستوى مقاطعة بوتيريميت، 1 في إركيز، 1 في أطار، 3 في داخل تنواديبو، 1 في تيشيت، 1 في تيشقجة، 3 على مستوى مقاطعة الزويرات، 1 في بن الشاب، 3 في القصر، 2 في السبخة. 26 إصابة جديدة على مستوى مقاطعة تفرق زينة، 5 في دار النعيم، 11 في تيارت، 3 في توجورين، 5 في عرفات، 1 في الميناء، و7 إصابات جديدة تم تسجيلها على مستوى مقاطعة الرياض. تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 1727 من الفحوص الجديدة، من ضمنها 217 من فحوص المتابعة، و1510 من فحوص التشخيص، موزعة بدورها على 1060 من الفحوص السريعة، و450 من فحوص بسار. تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 134 فحص جديد على مستوى ولاية الحوض الشرقي، 23 على مستوى ولاية الحوض الغربي، 77 في العصابة، 36 في قرقل، 103 في البراكنة. 55 فحص جديد تم إجراؤها على مستوى ولاية الترارزة، 20 في أدرار، 37 في داخل تنواديبو، 15 في تقانت، 63 في قديماقة، 20 على مستوى ولاية تير الزمور، و96 على مستوى ولاية إنشيري. 796 فحص جديد تم إجراؤها في نواكشوط الغربية، 125 في نواكشوط الشمالية، و127 في نواكشوط الجنوبية. بلغ إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 170,574، من ضمنها 25,169 25,169 من فحوص المتابعة، و145,405 من فحوص التشخيص، موزعة على 113,711 من الفحوص السريعة، و31,694 من فحوص PCR. Pour la situation épidémiologique, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 99 nouveaux cas Covid-19, dont 3 cas contacts et 96 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 214 nouvelles guérisons ont été enregistrées, et malheureusement un nouveau décès. Nas'alullah lahu ar-rahma. Pour le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie a atteint 15 893, dont 8 952 cas parmi les contacts et 6 756 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 14 222, et aussi le cumul de décès malheureusement est de 396. Nous avons aujourd'hui 1275 cas actifs, dont 1162 cas asymptomatiques, 68 avec des symptômes légers et 45 avec situation clinique grave. Pour la répartition des nouveaux cas par Mogata,
Un nouveau cas a été enregistré à Amouch, 1 à Djigani, 1 à Nema, 4 à Timbetka, 3 à Lyoun, 1 à Tintan, 1 à Gerou, 1 à Kankossa. 4 nouveaux cas ont été enregistrés à Kifa, 1 à Babébé, 1 à Bagne, un nouveau cas à Maktal Hajar, 5 à Boutilimit, 1 à Arkiz, un nouveau cas aussi à Atar, 3 à Nouadhibou, 1 à Tichit, 1 à Tijikje, 3 à Zouarat, un nouveau cas aussi à Benchab, 3 à Oksar, 2 à Sabkha, 26 dans la Muqata'a de Tafraq Zayna, 5 à Dar Naïm, 11 à Tayaret, 3 nouveaux cas ont été enregistrés aussi à Toujounine, 5 à Aravat, 1 à Almina et 7 à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1727 tests ont été réalisés, dont 217 tests de suivi et 1510 tests de diagnostic, répartis en 1060 TDR et 450 PCR. Pour la répartition des nouveaux tests par région, 134 nouveaux tests ont été réalisés à Hout Sharqi, 23 à Hout Gharbi, 77 à Nasaba, 36 au Gorgol, 103 nouveaux tests au Brakna, 55 au Trarza, 20 à Nadrar, 37 à Dakhlet Nouadhibou, 15 au Tagan, 63 nouveaux tests ont été réalisés au Guidimaka, 20 au Tirzemour, 96 à Nishiri, 796 tests ont été réalisés en Nouakchott Ouest, 125 en Nouakchott Nord et 127 en Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 170 574, dont 25 169 tests de suivi et 145 405 tests de diagnostic, répartis en 113 711 TDR et 31 694 PCR. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 8 nouvelles hospitalisations, dont 5 cas légers et 3 cas graves. Nous avons aussi enregistré 7 sorties des hôpitaux. Pour la répartition des malades hospitalisés durant les dernières 24 heures, pour la répartition des cas d'hospitalisation dans les hôpitaux à l'étendue du territoire du pays, dans l'hôpital de Kifa, le centre hospitalier de Kifa, un total de 3 hospitalisés, les 3 sont légers. Dans le centre hospitalier d'Ayoun, 2 hospitalisés légers. Centre hospitalier de Nema, 3 hospitalisés légers. Centre hospitalier de Kaedi, un seul hospitalisé léger aussi. Centre hospitalier d'Alek, un seul hospitalisé et léger aussi. 4 dans le centre de santé de Rosso et sont des cas légers aussi. 2 dans le centre hospitalier d'Atar léger et dans le centre dans l'hôpital de Boutilimit, 8 hospitalisés sont aussi légers. Hôpital militaire, hôpital de campagne militaire, 6 hospitalisés légers. Centre hospitalier de spécialité, 7 hospitalisés graves, les 7. Centre hospitalier mère-enfant, un hospitalisé léger et un autre grave. Centre hospitalier de l'amitié à Nouakchott, un total de 9 hospitalisés, dont 5 légers et 4 graves. Centre hospitalier national, un total de 22 hospitalisés, dont 14 légers et 8 graves. Centre hospitalier Cheikh Zayed, un total de 25 hospitalisés, dont 12 légers et 13 graves. Dans le centre hospitalier
Centre national de cardiologie, un total de 12 hospitalisés, dont 6 légers et 6 graves. Dans l'Institut Institut national d'hépato et virologie, un total de 6 hospitalisés sont graves, les 6. Donc, ce qui fait un total de 113 hospitalisés, dont 68 légers et 45 graves. Pour les cumuls des cas d'hospitalisation depuis le début de la pandémie, 1895 cas ont été parmi les Covid-19 ont été hospitalisés, dont 1609 sont considérés comme cas légers et 286 cas graves. Aussi, depuis le début de la pandémie, 1522 sorties d'hôpital ont été enregistrées. وضعية المحجوزين في المستشفيات تم خلال 24 ساعة الماضية حجز 8 حالات، من ضمنها 5 بأعراض خفيفة و3 بأعراض خطيرة. تم كذلك خلال 24 ساعة الماضية تسجيل 7 حالات خروج من المستشفى. بالنسبة لتوزيعة المرضى المحجوزين على مستشفياتنا الوطنية، في المركز الوطني مركز الاستطباب بكيفا 3 مرضى محجوزين، حالتهم خفيفة. في مركز الاستطباب بالعيون حالتا حجز خفيفة كذلك. مركز الاستطباب بالنعمة 3 خفيفة كذلك. مركز الاستطباب بكيهيدي حالة واحدة خفيفة كذلك. مركز الاستطباب بألاق حالة واحدة وخفيفة كذلك. بالنسبة لمركز الاستطباب بروسو 4 حالات حجز خفيفة كذلك. مركز الاستطباب بأطار 2 خفيفة. مركز الاستطباب ببوتيليميت 8 حالات خفيفة. مركز العسكري المتنقل المستشفى العسكري المتنقل 6 حالات خفيفة. مركز الاستطباب للتخصصات 7 حالات خطيرة، 7 خطيرة. بالنسبة لمركز الأمومة والطفولة 2 حالات، 1 خفيفة و1 حرجة. بالنسبة لمستشفى الصداقة 9 حالات، 5 خفيفة و4 حرجة. بالنسبة للمستشفى الوطني 22 حالة حجز، من ضمنها 14 خفيفة و8 حرجة. بالنسبة لمستشفى الشيخ زايد بنواكشوط 25 حالة حجز، من ضمنها 12 خفيفة و13 حرجة. بالنسبة للمركز الوطني لأمراض القلب 12 حالة حجز، 6 خفيفة و6 حرجة. بالنسبة للمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات 6 حالات حجز، كلها للأسف حرجة. ليبلغ المجموع 113 حالة حجز، من ضمنها 68 خفيفة و45 حرجة. أسأل الله الشفاء لجميع المرضى. بلغ إجمالي حالات الحجز منذ بداية الوباء 1895، من ضمنها 1609 تم حجزها بأعراض خفيفة، 286 بأعراض حرجة. كذلك منذ بداية الوباء تم تسجيل 1522 حالة خروج من المستشفيات. كانت تلك الحالة الوبائية خلال 24 ساعة الماضية. شكرا جزيلا. يكون يعني ماري مخار وري غراجاتون كني او سادي غرابي غسكيدو